Picture, picture. 1, 2, 3. Woo! Ah, video. Video. Tajabu. Tajabu. Pipi itu. Oh, yuk, bossing na bossing ah. Free mo lang yung ano, kamay mo yan. Sige, ganyan lang. O, free mo. Akil. Akil, tingin ka kay Papa. Hi. Sarap lumangoy. Marunong ka na lumangoy? Oh, galing ah. Ayun na. Ayun na si Spider-Man. Spider-Man, daming tato. Kakatawa dyan sa may hagdan. Yan yung bagong costume ni Spider-Man. May unggoy. May unggoy. So, dito sa may hagdan. Medek! Medek! Matigas yung paa mo. Nawala. Ayun. Nalaglag yung gorilla. Ano yun? Ito? Picture! Ah, picture! Ah, video. Ah, picture! Ah, picture! Ah, picture! Ah, big joke! Ah, video. Ay, video! Ay, video! Tajubu. Anda! Bayakin! Bayakin! 1, 2... shoutout nga pala kay ano, binabati ko nga pala, kailangan may nagubad sa likod pala. Kailangan nagubad sa likod. Si Dek, sino nagubad sa likod? Sino nagubad sa likod? Sino magubad sa likod? Kaya nakabrief lang oh. Baka magpairan. Lahat pa nagbibiran. Kakarera pala sila eh. Oh, baka pulikatin yung isa. Oh, galing ni Ken oh. Jawa! Jawa! Shout out kay Wela. Hello. Bilisan mo na umuwi. Ito na si sister.